Dito yung tsaka ko sa kabila mo. Layas na lang din. Kasi ito yung damage yung isa. Ito. Meron din siyang damage yan. Wala na siyang lock o yung plastic na nakaharang dito. So, ma-release din yung jealousy. No? Kaya inayos na lang. No? So, i-check natin ulit. No? Tapos na. Yan na. Yung itsura. Check natin ulit. Buksan natin. Sa. Okay. Okay. Siya. Yan. Tapos na. So, i-close na natin. Okay. 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 Yan. Close. Okay. 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 So, yan. Close na. So, okay na.